ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ದೋರ್ಭಿರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾ ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೆಯನ್ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಇದಾನಿಂ ಜಾನೀಮಃ. ದೋರ್ಭಿಃ ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನ ಹಸ್ತೇನ ಏಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಂ ಅಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚ ಅಪರೇಣ ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಾ ಕುಂದ ಇಂದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತಾ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಇದಾನೀಂ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ. ಅರ್ಥಾನುಗುಣಂ ಪದಾನಾಂ ಯೋಜನಂ ಭವತಿ. ಸ ಚ ಅನ್ವಯಃ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ಕಥ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತ ಚತುರ್ಭಿಃ ದೋರ್ಭಿಃ ಯುಕ್ತಾ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನ ಏಕೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸಿತಂ ಪದ್ಮಂ ಅಪಿ ಚ ಅಪರೇಣ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚ ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಸಮಾನಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಾ ಇಯಂ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಮೇ ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ನಿವಸತು. ಅತ್ರ ವಾಗ್ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿದ್ಯತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕಿಂಚಿದರ್ಥಂ ಜಾನೀಮಃ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ. ಸಾ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಮಮ ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ತಿಷ್ಠತು ನಿವಸತು ಇತಿ ಅತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಸ್ತಿ. ಸಾ ವಾಗ್ದೇವತಾ ವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕೀದೃಶಿ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅತ್ರ ವಿವರಣಂ ಕೃತಂ. ಸಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ದೋರ್ಭಿಃ ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ಸಾ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಯಾಹ ಕರಚತುಷ್ಟಯಂ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನ ಸಾ ಏಕಾಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಧಾರಯತಿ. ಸಾ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಧಾರಯಂತಿ ವರ್ತತೆ. ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಕೀದೃಶಿ ವರ್ತತೆ? ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀ ವರ್ತತೆ. ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ. ಅಕ್ಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತಃ ಕ್ಷ ವರ್ಣಪರ್ಯಂತಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ. ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಮಾಲಾರೂಪೇಣ ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ವಾಗ್ದೇವತಾಯಾಃ ಹಸ್ತೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ವಿದ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪುನಶ್ಚ ಏಕೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸಿತಂ ಪದ್ಮಂ ಸಾ ಧರತಿ. ಏಕೇನ ಕರೇಣ ಶ್ವೇತಂ ಶುಭ್ರಂ ಪದ್ಮಂ ಕಮಲಂ ಸಾ ಧೃತವತಿ ಅಪಿ ಚ ಅಪರೇಣ ಹಸ್ತೇನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ.
शुकं पुस्तकञ्च धृतवती अपरेण एकेन हस्तेन सितं पद्मम् अन्येन हस्तेन शुकं खगं सा धृतवती पुनश्च पुस्तकम् अपि सा धृतवती अपरेण हस्तेन। एवं विद्याभ्यासार्थं यानि यानि आवश्यकानि तादृशानि वस्तूनि तस्याः हस्ते शोभन्ते इत्यर्थः। पुनश्च सा कीदृशी वर्तते? भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना वर्तते, तादृशी वर्तते। नाम यथा कुन्दपुष्पम् अथवा मल्लिकापुष्पम्, इन्दुः, चन्द्रः, पुनश्च शङ्खः, स्फटिकम् इत्यादीनि वस्तूनि यथा शुभ्ररूपेण शुभ्रकान्त्या शोभन्ते तथा प्रकाशमाना वर्तते, तथा कान्त्या सा शोभते, सा सरस्वती तथा अत्यंत शोभमाना वर्तते, भासमाना अस्ति। सा इयम् असौ इयं वाग्देवता सरस्वती वाणी मम वदने मे मुखे सर्वदा अहर्निशं सुप्रसन्ना निवसतु। अत्यंत प्रसन्न रूपेण अनुग्रह भावेन प्रशान्ततया सा मम वदने तिष्ठतु। अत्यंत सुप्रसन्नः भूत्वा अत्यंत मधुराणि ज्ञानयुक्तानि वचनानि यथा अहं वदेयं तथा सा अनुगृह्णातु इत्यर्थः अत्र विद्यते। अत्र अयं श्लोकः स्रग्धरा इति छन्दसि रचितः वर्तते। छन्दसः लक्षणं तु म्रभ्नैर्ज्ञानान्त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् इति। एकवारम् एनं श्लोकं पुनः गायाम। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनरेकं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।